Bainas, 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 bainas. Talibe bay aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. بروح الكل أفدك ولي الله برهم لا إله بعين الكل أبقيك حبيب الله برهم لا إله بدم القلب أبكيك تقي الله برهم لا إله رب الخلق أعتقى مقام الخرب برهم وقد أدناك مولاك وقد ركاك برهم كما أصفاك نادك برجب الفرد برهم لا لا ليوم سبت نادك وقد لبيت برهم لا إله وأنت الهاب للكل فنان يوم أيتم لا إله لا فإني خادم فيكم بصدق الحب برهم فقد أولاك مولاك قصال الخير برهم لا زمام العلم والإرفان في كفيك برهم لا إله كتاب الله يبكيك وبيت الله برهم لا إله إلا الله لا زمام العلم والإرفان في كفيك برام كتاب الله يبكيك وبيت الله برام لا إلا الله مطاف البيت والمساء وركن شوكي برهم لا إله الله وملتزم وباب البيت والميزاب برهم لا إله إلا الله لا أتم الهجر إسماعيل وزمزم برهم مقام خليل برهم وباب السلام برهم لا إله لا
الله كذا الألمان والأرفا وعند الجميع برهم لا إله إلا الله بنمرة أو بمزدلف وعند الكل برهم لا إله الله سبير هراه والقزاه كبيس بكاك برهم لا إله لا لا كذا الجمرات والمنهر بكاك الكل برهم كذا بتها فران محسبها برهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Une autre fois, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu merci après une pause. Naam. Après une pause qui a duré combien de temps? Naam. Après une pause qui a duré plus de 3 mois, nous reprenons le zikr des dimanches. Naam. Qui se faisait une fois dans le mois. Kusuba. Quand on commence une bonne chose, Naam. on ne doit jamais l'arrêter. Allahu Akbar. On ne change pas une équipe qui gagne. Naam. L'équipe du zikr Naam. est une équipe qui gagne. Wallahi. Parce que la seule chose et véritable chose qui rapproche l'homme de Dieu, Naam. c'est bien le zikr. Kusuba. La seule chose Naam. et le véritable ou la véritable chose Naam. qui rend la vie facile, Naam. c'est le zikr. Allahu Akbar. Az-zikru Naam. manshurul wilaya. Wallahi. Le zikr est le diffuseur de la sainteté. Kusuba. Ça veut dire quoi? Naam. Ça te rapproche de Dieu, ça fait de toi un ami de Dieu, Wallahi. mais également ça fait que les gens sentent en toi la sainteté. Allahu Akbar. C'est comme un parfum. Naam. Quand tu mets un parfum sur toi Naam. qui sent très bon, Naam. quand tu passes devant des personnes qui n'ont pas de problème dans leur odorat, Kusuba. automatiquement, ils savent qu'il y a une bonne senteur qui vient de passer à côté d'eux. Wallahi. Je dis bien des personnes qui n'ont pas de problème dans leur odorat. Naam. Parce que moi, Kusuba. il ne peut pas sentir ça, n'est-ce pas? Kusuba. Naam. Mais je parle de ceux-là qui ont en vérité une certaine pureté en eux. Wallahi. Quand ils voient quelqu'un de bien, automatiquement, ils disent, ah, tiens, nous kodobala. Wallahi. Femimba toy. Ni morabobo kalama. Oyo zikruye. Tiens. Okoson alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wasallim. Ako. Mathalu lezi yazkuru. Walezi la yazkuru. Kamathali l'hayyi wal mayyiti. Ako mɔgɔ min bɛ zikuru kɛ ani mɔgɔ min tɛ zikuru kɛ Naam. k'a bɛ komi su ani ɲɛnama. Kusuba. Su ani ɲɛnama. Naam. Ala k'an kisi an kana kɛ su ye adamadenw cɛ ma. Amin. Mun kosɔn zikuru bɛ adamaden ɲɛnamaya? Naam. Ala ka fɛn fɛn dan Naam. Ala y'a dan k'a k'a bato de. Kusuba.
tout ce que Dieu a créé, Naam. Dieu l'aura créé pour que cette chose-là, finalement, adore Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Parce que ta grandeur Non. ne réside que dans l'adoration de Dieu. Kusubɛ. Et l'adoration de Dieu n'est rien d'autre que les louanges de Dieu. Naam. Ce n'est pas les recours que nous faisons, hein, mais c'est ce que tu dis dans les recours. Naam. Ce n'est pas dans la prosternation que tu fais, Naam. c'est ce que tu dis dans la prosternation. Naam. Ce n'est pas dans tout ce que tu fais. Naam. Dans tout ce que tu fais, Naam. si c'est une adoration, c'est accompagné par une invocation. Wallahi. Quand tu te tiens debout dans la prière, Naam. l'invocation qui suit, c'est Allahu Akbar. Wallahi. Wa aqimis salata li zikri. Naam. Quand tu vas en prosternation, Naam. l'invocation qui suit, c'est Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Naam. Wa aqimis salata li zikri. Wa- Quand tu vas en prosternation, c'est pareil. Non. Quand tu vas en génuflexion, Non. c'est pareil. Kusubɛ. Tout ce que tu fais, tu vas voir que ça devient de l'invocation de Dieu ou de l'adoration de Dieu grâce à l'invocation de Dieu Naam. qui l'accompagne. Allahu Akbar. Alors, si tu retires l'invocation de Dieu dans toutes les actions que nous faisons, Naam. tu vas voir que ça devient de l'aérobie ou du gymnastique. Kusubɛ. Les gens le font chaque matin. Hein. Au gymnastique, hein. Bon, comme on t'a la koufa la bateau te. Tiɲɛ. Ni b'a fait quoi avec un bateau? Naam. I b'i jija ka ala ko don a la. Ça, c'est un. Naam. Mais nka ala ko min don, ala y'a fɔ k'i ka min kɛ a la. Allahu Akbar. Voilà pourquoi on avait laissé ça, parce qu'il y avait tellement de programmes. Kusubɛ. Je prie Dieu que jamais encore qu'on ne laisse ça encore tomber. Amin. Même laisser que un mois seulement se passe, n'a ma kɛ a man ɲi an yɛrɛ ma. Kusubɛ. Mɔgɔ sɛ i bɛ fɛn min sɔrɔ a la, Naam. i yɛrɛ t'a dɔn. Wallahi. Mɔgɔ dɔ bɛ yen, olu y'a famille kɔnɔ Naam. depuis a mɔkɛ fo ka taa ale la. Naam. Mɔgɔ si ma deli ka sigi ka ala kala ko fɔ ni latifu ye. Kusubɛ. Ça veut dire, il n'y a rien qui a été mis dans le sac là-bas pour la famille. Allahu Akbar. Lui, ce qu'il fait là, Naam. c'est ça qui devient la provision de lui, sa descendance. Allahu Oh, il y Akbar. a famille là, c'est ça là que Dieu va garder pour eux. Sikɛ. Donc le sac sera rempli grâce aux invocations qu'il fait là. Allahu Akbar. Au cas où on dit, il can presser tromper. Kusubɛ. Mais nga ala te son qui la zikur là, Naam. ni ala t'a fait qu'à la tique quoi il fait d'un dimanche. Atakbir. Si Pedra. Dieu ne veut rien te donner, Naam. il ne te permet pas de l'invoquer. Kusubɛ. Si tu l'invoques, Naam. amena nyao nyama, Wallahi. dondo ala be hinɛ i la. Bi jabi dɛ. Et Wallahi. quand tu zikres, toutes les cellules de ton corps là, ça Non. vivifie ça. Kusubɛ. Même les spermatozoïdes qui sont en toi là, Sikɛ. et même zikre avec toi. Voilà pourquoi celui qui zikre, Naam. allez donner mɔgɔ tɔw den tɛ kɛ kelen ye. Kusubɛ. Et des spermatozoïdes qui zikrent avec les spermatozoïdes qui ne zikrent pas. N'olu bangela bɛ kɛ kelen ye wa? Tɛgɛ kelen dɛ. Ala k'an dɛmɛ inchallah. Mais. Donc, Ijija permet à toutes tes cellules d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Kusubɛ. Et la tête pensante, Naam. celui qui donne l'ordre là, c'est toi. Voilà pourquoi celui qui zikre beaucoup, il va voir que ses cellules ne vieillissent pas. Naam. Ne vieillissent pas. Tu vas voir les grands chèques là. Quand tu t'approches, tu vas voir que tout est intact. Kusubɛ. À 80 ans, il continue de faire des enfants. Wallahi. Parce que tout est vivant en lui. Allahu Akbar. Si tu veux avoir cette vie là, cette énergie là, Ijija ye zikir ka waqti bɛɛ lajɛlen na. Kusubɛ. Zikir qualité ka ca. I jija i ka so kɔnɔ, au moins chaque jour, lis une feuille du Coran. Une Kusubɛ. feuille seulement. Allahu Akbar. Mɔgɔ sɔn Coran baraka ye jigiya so kɔnɔ. Kusubɛ. Au moins chaque jour, lis un ou deux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Pour Akbar. que la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi s'installe sur toi. Kusubɛ. Mɔgɔ min bɛ nin kɛ kɛ, i y'a so tɛ kɛ so lankolon ye fiyewu. Allahu Akbar. Ala b'a kɔnɔ, Muhammadu b'a kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout toi les Tijanites, tu fais mieux que tout ça là. Kusubɛ. Il reste qu'à zikur que wakati bɛ, astaghfirullah, c'est ce que le prophète a recommandé. Soli, c'est ce que le prophète a recommandé. Wallahi. La ilallah, Non. c'est ce que le prophète a recommandé. Trouve-toi un endroit dans ta maison. Naam. Ne change pas trop d'endroit. L'endroit où tu as pris comme ton zik là, Naam. fais de ça la mosquée de ta maison. Kusubɛ. Et quand on son mɔgɔ ye tulon kɛ yɔrɔ la, Allahu parce Akbar. que un endroit où on fait le zik dedans, Naam. ani yɔrɔ tɔw tɛ kelen ye. Kusubɛ. Arrange-toi pour que tes enfants même respectent cet endroit-là. Kusubɛ. Arrange-toi pour que ta femme respecte cet endroit-là. Naam. Quand tu rentres là-bas, tu rentres dans un sanctuaire. Allahu Eh ben, Akbar. Allah Ta'ala ka nɔrɔw ka ca a kɔnɔ. Tiɲɛ.
bɛɛ k'i jija ko yɔrɔ dɔ kɛrɛkɛrɛn i ka so kɔnɔ ka bila i ka so kɔnɔ. Allahu akbar. Zikru az-zikru babun hina yanfatuhu yuhyil quluba wa minhu as-sadru yansharuhu. Zikru ye bonda le n'a bɛ dayɛlɛ dɔrɔn bɛ a b'i dusukun a b'a ɲɛnamaya. Wallahi. Mɔgɔ dɔ b'o dusukun salen don. Tiɲɛ. N'i b'a fɛ i dusukun ɲɛnama zikru i b'o de kɛ. Wallahi. Ala k'an dɛmɛ k'an bila cɛba mun kɔ kɔlɔsi cɛba de don. Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu. Allahu akbar. Ala nana kɛ fana n'an bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ an b'a ɲini zikuru de fanfɛla la. Tiɲɛ. N'Ala b'a d'i ma o la a b'a d'i ma ni bonya ye. Wallahi. I bɛ taa mɔgɔ dɔ ye ale bɛ sɔrɔ kɛ mais a bɛ sɔrɔ kɛ a bɛ tila ka yɛlɛma ka k'a ma kɔlɔkɔlɔ ye. Kosɛbɛ. A bɛ taa dɔ escroquer a bɛ taa a tufa ka bɔ dɔ bolo. Naam. A bɛ min dɔn o ye haramu ye. A b'a dɔn ladumuni min ye o fana ye haramu ye. Kosɛbɛ. Mais comment est-ce que le problème peut finir à la maison? C'est pas possible. Allahu akbar. Dans la maison, tu vas toujours, il n'y a que des problèmes. Tiens. Ce que tu manges là, c'est haram. Allah. Voilà pourquoi toujours chez toi aussi il y a haram. C'est avec du haram que tu nourris tes enfants. Allahu C'est akbar. avec du haram que tu nourris ta femme. Kosɛbɛ. Mais comment est-ce que tu peux vivre sans problème? Mais si un homme fait tout pour soigner sa vie, Kosɛbɛ. même s'il a un problème, c'est que Dieu veut l'élever Kosɛbɛ. d'une certaine manière. Wallahi. Donc, Allah ka hinana, Amen. Amesram ka Allah ka sabatu wakati bela Amen. gelema. On a fait le Latif aujourd'hui pour la reprise. Moriba, c'est combien? 48 millions 225 000. C'est ça? 36,46. 48 millions 225 618. Naam. Ça, c'est le Latif. Hein? Naam. Ni malala la faut qu'il y ait Wallahi. Wallahi. Mais maintenant, là, que tu as fait là, c'est comme si toi seul tu l'avais fait. Allahu akbar. Est-ce que c'est pas une bonne chose ça? Très bonne chose. Na famille bala alaka ayirana dien Amen. anilahara. Amen. Amen. On a fait aussi le Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. 2 104 500. Naam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par le Latif que Dieu exauce tous nos vœux. Amen. Par Hasbunallah wa ni'mal wakil, que Dieu nous protège. Amen. Nous et nos enfants, Amen. nous et nos familles, Amen. nous et nos amis, Amen. nous et notre communauté, Amen. nous et notre quartier, Amen. nous et notre ville, Amen. nous et notre pays, Amen. nous et notre dunya. Amen. Ni bɛ se ka don an n'a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Wallahi. K'an protéger, ka tila k'an garisɛgɛ dayɛlɛ. Kosɛbɛ. I b'a ye i tɛ kaso tuguni ko aujourd'hui là j'ai pas l'un des popotes. Wallahi. Pourtant, ce que tu veux de auprès de Dieu est mieux, plus important que ça. Tiens. Mais si le côté matériel n'a pas ɲɛnabɔ dɔrɔn pe, Tiens. a bɛ se ka fiɲɛ bila i ka alabato la. Wallahi. Petra. Si tu n'es pas fort, si Dieu te prouve, tu n'as pas mangé le matin, Naam. tu n'as pas mangé le soir, Naam. tu peux supporter. Mais quand tu regardes ton enfant, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, Naam. a b'i tɔɔrɔ. Wallahi. Voilà pourquoi ka Ala wele ko Ala ka ɲɛ i ma, ka ninnu nɔgɔya i ma, c'est une obligation pour toi. Wallahi. An bɛ Ala wele, Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma, Amen. Amen. pour que nous puissions nous consacrer à l'adoration. Amen. Wa an bɛna dugawu kɛ ka sɔrɔ ka seli, inshallah. نعبد وإياك نستعين Amen. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amen. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amen. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amen. يا لطيف Amen. صل وسلم على النبي اللطيف Amen. وعلى آله صلاة تلطف بها لنا في سائر تقلباتنا Amen. ومسوانا آمين. وتلطف لأجسامنا آمين. وقلوبنا آمين. وخواترنا آمين. وحالنا آمين. ومعالنا آمين. وأهلينا آمين. وذرياتنا آمين. ومحبينا آمين. وأصحابنا آمين.
أنصارنا آمين. ومريدينا آمين. وتلامذتنا آمين. لطفا خاصا عاما شاملا أبدا سرمدا إلى يوم الدين آمين. وإلى مستقرنا في أعلى إليين والمقربين آمين. آمين يا رب العالمين آمين. ويا عليم صل وسلم على النبي العليم آمين. صلاة تعلمنا بها يا عليم آمين. يا عليم كل شيء علم الأولين والآخرين آمين. علمك المكنون المصون المخزون آمين. علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة آمين. علما يكون لنا ولا يكون علينا آمين. نحيا معه ونموت معه ونبعث آمين. معه ونسكن في أعلى فراديس الجنان معه آمين. يا من هو معنا ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون آمين. ويا يقين صل وسلم على النبي الحق اليقين آمين. وعلى آله صلاة توقننا في جميع الأعوال آمين. يقين عبادك المقربين المخلصين آمين. وتفتح لنا بلادك وتؤمننا وتؤمن سائر أحبابنا آمين. أمانا يقينيا شهوديا يا مؤمن يا يقين آمين. ويا صمد صل وسلم على النبي الصمد آمين. وعلى آله صلاة تبدنا بها صمدانية ذاتك آمين. وتسير عبدك إنك في عينك صمدا مصمدا آمين. يا من هو الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. وأسألك يا ألف آمين. يا هاء آمين. يا ميم آمين. يا سين آمين. يا قاف آمين. يا كاف آمين. يا هاء آمين. يا لام آمين. يا عين آمين. يا ياء آمين. يا صاد آمين. أن تفتح لنا أبواب الرزق حسا ومعنا آمين. وترزقنا رزقا واسعا ومالا جزيلا يدوم ويتضاعف بمحض فضلك وجودك وكرمك وبرحمتك يا أرحم الراحمين آمين. يا رب العالمين آمين. بسر الحروف الرقمية آمين. والفكرية آمين. والخيالية آمين. والنطقية آمين. وما فوق طور الحروف آمين. والحد آمين. والرسم آمين. والاسم آمين. والوصف آمين. وأن تفيد علينا فيورات الختم التجاني آمين. أبد الأبد آمين. وتورثنا سر الختم التجاني آمين. وسر جميع خلفائه آمين. وتعطينا قطبانية التماسين آمين. وسقامة الشيخ محمد الحافظ آمين. ورجولية سيد محمد آمين. وتربية الأحمدين آمين. وسلوك سيد مولود فال آمين. ومحبة السيد محمد فال آمين. وعلوم سيد العرب ومعارف عبد الله بن الحاج آمين. وقوت الحاج عبد الله في الدين آمين. وزهده وورعه آمين. وعلمه وأدبه آمين. ونجابة أولاده ورزق الشيخ عمر آمين. وقبول الحاج مالك آمين. ومحبته في قلوب عبادك آمين. وتزيدنا من فضلك وجودك وكرمك بأضعاف مضاعفة آمين. يا ذا الفضل الواسع آمين. والكرم الجم آمين. يا حنان آمين. يا منان آمين. يا ذا الجلال والإكرام آمين. اللهم اللهم يا لطيف يا لطيف يا خبير يا خالق يا خلاق أغثنا بالفرج والنصر والتمكين والفتح المبين والطف بنا في قضائك السابق بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق اسمك اللطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف وبحق الله. لك الحمد مولانا على كل حالة وحمدك أنه ما لنا من محالة. لك الحمد فيما قد مضينا بقوله وفيما